ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗରେ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଛାତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ରାଧାନାଥ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯିଏକି ପୁରୀ ସହରର ପଥୁରିଆ ସାହିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ରାଧାନାଥଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଛାତ୍ର ସେ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତକବି। ତାଙ୍କର ସବୁ କବିତାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜି ଯେଉଁ କବିତାର ମୁଁ ମୌଖିକ ଆଲୋଚନା ତା'ର ମୂଳ ପାଠ ସହିତ କରିବି, ସେ କବିତାଟି ଏକଦା ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ 1977-78 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ IAS ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପତ୍ର ବିନିମୟ ବା କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କୋର୍ସରେ ତାଙ୍କର ଆକାଶ ପ୍ରତି କବିତା କୋର୍ସରେ ଥିଲା, ପାଠ୍ୟାନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରଙ୍ଗଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲି, ଏ କବିତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ BA ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ MIL କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଇଥିଲି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଆରେ। କବିତାଟି ଏକ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତିକା। ପ୍ରତି ନାମରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ଅଛି, ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି, ନଦୀ ପ୍ରତି, ଆକାଶ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା ବା ଓଡ୍ ପୋଏଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କବି ରାତ୍ରିକାଳୀନ ନିର୍ମଳ ନିର୍ମେଘ ତାରା ଭର୍ତ୍ତି ତାରା ଖଚିତ ତାରାଞ୍ଚିତ ଆକାଶକୁ ଦେଖିକି ଆକାଶର ଶୂନଶାନ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପଣରେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇକି ଏ କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସହଜ ସରଳରେ ବୁଝି ହୁଏ ଏବଂ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। କବିତା ସରଳତା ଏବଂ ଜଟିଳତାର ଏକ ସୁମଧୁର ମିଶ୍ରିତ ଭାବ। ଆକାଶ ପ୍ରତି କବି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଅନନ୍ତ ଅପାର ତୁହିରେ ମହା ଆକାଶ, ପୃଥିବୀର କୀଟମୁହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନର, କି ମହାନ କି ଗମ୍ଭୀର ତୋହର ପ୍ରକାଶ, ଭାବିଲେ ସ୍ତବ୍ଧଚିତ୍ତ ହୁଅଇ ମୋହର। ଅନନ୍ତ ମାନେ ଅନ୍ତହୀନ। ଆକାଶର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ଶେଷ କେଉଁଠି ଆମେ ବା ଦର୍ଶକ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କହିଛନ୍ତି କବି। କାରଣ ଆକାଶର ଶେଷ ନାହିଁ, ତା'ର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ତା'ର ଶେଷ କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। କେବଳ ସ୍ଥିତିଟା ଅବସ୍ଥିତିଟା ଅଛିଟା ଜଣାପଡ଼େ। ଅସୀମ ଅପାର, ଅପାର ମାନେ ଅସୀମ ସୀମାହୀନ। ତୁହି ମହା ଆକାଶ, ମହାନ ଆକାଶ। କାହିଁକି ମହାନ ଆକାଶ? ନା ଆକାଶରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରକା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସୌରଜଗତ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଛି, ଆକାଶ ତଳେ ପୃଥିବୀ ଅଛି। ଆକାଶ ପୃଥିବୀକୁ ଘେରିକି ଅଛି, ଘୋଡ଼େଇକି ଅଛି। ପୃଥିବୀ ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆକାଶ ପୃଥିବୀକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆକାଶ ଉପରେ ପୃଥିବୀ ତଳେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶ ହେଉଛି ମହାନ। ପୃଥିବୀର କୀଟମୁହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନର। ମୁଁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ କୀଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ପୋକଟିଏ। ପୋକ ଯେମିତିକା ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଅତିଶୟ ଛୋଟ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ। ତୋରି ବିରାଟତା ତୁଳନାରେ, ତୋରି ମହାନତା ତୁଳନାରେ, ତୋର ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବ। ତେଣୁକରି କୀଟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରଖର ନୁହେଁ, ବା ମୁଁ ଆଗାମୀକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନର। କି ମହାନ କି ଗମ୍ଭୀର ତୋହର ପ୍ରକାଶ। କାରଣ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ନିର୍ମଳ ନିର୍ମେଘ ଆକାଶ, ଶୂନଶାନ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ମହାନତାକୁ ଦେଖିକି, ତା'ର ବିରାଟତାକୁ ଦେଖିକି କବି ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୁସିରେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମହାନ ଗମ୍ଭୀର ତୋର ପ୍ରକାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାରାଞ୍ଚିତ ତାରା ଭର୍ତ୍ତି ଆକାଶ,
ସାଇଁ ସାଇଁ କରିକି ନିଶା ଗର୍ଜୁଛି। କବି ଅଗଣାରେ ବୋଧେ ଗରମ ଦିନ ଅଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ଅଛି, ଅଗଣାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ଚୌକି ପକେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଉପର ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନରେ ଭାବନା ଆସିଛି କବିତା ଲେଖିବାର, ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ସଂସିତ କବିତା। କି ମହାନ କି ଗମ୍ଭୀର, କାହିଁକିନା ତୁ ବ୍ୟାପିକି ଅଛୁ, ତୋର ସୀମାହୀନ ଅନନ୍ତ, ତୋର ସେ ଅସୀମ ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମହାନ ଏବଂ ତୋର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ଭାବିଲେ ସ୍ତବ୍ଧଚିତ୍ତ ହୋଇ ମୋହର। ଭାବିଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମହାନ ଦୃଶ୍ୟ। ନଥିଲାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚିତ୍ର ଭୁବନ, ନଥିଲା ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ତାରାବଳୀ, ନଥିଲା ଧରଣୀ ଏହି ଭୂତ ନିକେତନ, ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସର୍ବସ୍ଥଳୀ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ନଥିଲା, ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା କିଛି ନଥିଲା, ବିଚିତ୍ର ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନାନାବିଧ ଅବସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଭୁବନ ପୃଥିବୀ ସଂସାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଚିତ୍ର ନାନାବିଧ ଅବସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ବିଚିତ୍ର କହନ୍ତି। ଭୁବନ ସଂସାର। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ନଥିଲା, ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ନଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନଥିଲେ, ତାରା ନଥିଲେ, ଧରଣୀ ଏଇ ଭୂତ ନିକେତନ, এই ଧରଣୀ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଭୂତ ଭୌତିକ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା, ନିକେତନ ଘର। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଘର, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଘର, ତେଣୁ ନିକେତନ ଘର। ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସର୍ବସ୍ଥଳୀ, ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧାର, ଘୋର ଅନ୍ଧାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତୁ ଥିଲୁ। ଅନନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ରୂପରେଖ ଶୂନ୍ୟ ନିରାକାର, ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେବେ ଅନନ୍ତ ସମୟ, ଘଟଣା ବିହୀନ ଘୋର କାଳ ପାରାବର। ଅନନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ଚତୁର୍ଦିଗ ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ନିବିଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ରୂପରେଖ ଶୂନ୍ୟ ନିରାକାର, ବିଶ୍ୱର ରୂପରେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ଖାଲି ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ନିରାକାର ଆକାରହୀନ, ସବୁକିଛି ଆକାରହୀନ ଥିଲା। ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେବେ ଅନନ୍ତ ସମୟ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁନଥିଲା, ଠପ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ରହିଯାଇଥିଲା, ଅଟକିକି ଥିଲା। ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ଗତିଶୀଳ ନଥିଲା, ଅଟକିକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ବିହୀନ ଘୋର ପାରାବାର, এই ଯେଉଁ କାଳ ପାରାବାର, ସମୟ ସମୁଦ୍ର, ପାରାବାର ସମୟ ସମୁଦ୍ର, ଯେମିତିକା ସମୁଦ୍ରର ଗତି ବିସ୍ତୃତି, ସୀମା ପରିସୀମା, ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ଶେଷ କେଉଁଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା, ସେମିତିକା ସମୟ ମଧ୍ୟର ତା'ର ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା, ତେଣୁକୁ ସମୟକୁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ବିହୀନ ଘୋର କାଳ ପାରାବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁନଥିଲା। ନଥିଲାରେ ଯେ କାଳେ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା ଜଗତର, କେବଳ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ଅନାଦି କାରଣ, ଦେଶ କାଳାତୀତ ବାକ୍ୟ ମନ ଅଗୋଚର, ଅନନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟମୟ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ। ନଥିଲା ଯେ କାଳେ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା ଜଗତର ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଲୀଳା ଖେଳା ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥିତି କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ଅନାଦି କାରଣ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଥିଲେ। ଅନାଦି କାରଣ ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେହି ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେଶ କାଳାତୀତ ବାକ୍ୟ ମନ ଅଗୋଚର, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମନ ଆଉ ଦେଶ କାଳ ଅତୀତ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ ସମୟ କିଛି କିଛି ନଥିଲା, ଅଗୋଚର ହେଇକି ଥିଲା, ଅଜଣା ହେଇକି ଥିଲା। ଅନନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟମୟ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ, କେବଳ ଅନ୍ତହୀନ ଶେଷହୀନ ଚେତନା, ଚେତନା ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ରୂପକ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ସନାତନ, ଯିଏକି ଶାଶ୍ୱତ, ଯିଏକି ଇଟର୍ନାଲ, ଯିଏକି ପରପେଚୁଆଲ, ଯିଏକି ଚିରନ୍ତନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭଗବାନ କେବଳ ଥିଲେ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ହେଇକି ଥିଲେ। ସେ କାଳରେ ଅବଲମ୍ବୀ ଅନାଦି କାରଣେ, ଅସୀମ ଆକାଶ ତୁହି ମହାମହିମାରେ, ସେ ମହିମା ସ୍ତବ୍ଧଚିତ୍ତ ଯାହାର ଚିନ୍ତନେ, ବିରାଜିତ ଥିଲୁ ବେଢ଼ି ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧାରେ। ସେ କାଳରେ ଅବଲମ୍ବୀ ଅନାଦି କାରଣ, ସେହି ସମୟରୁ ଅନାଦି କାରଣ ଯିଏକି ଭଗବାନ, ଯିଏକି ସାରା ଜଗତର, ସାରା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ମାଲିକ, ଯିଏ ପାଳକ, ଯିଏ ଦଂଶକ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଥିଲେ। ଅସୀମ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିକି ଥିଲେ, ସୀମାହୀନ ଭାବରେ ସେ
से थिले आकाश रे ऊपरे थिले तुही महामहिमारे एवं तांकरी सृष्टिर तू महानता नहीं कि महिम्न है कि सबुठारु श्रेष्ठ सृष्टि है कि तू थिलु से तोर महिमा तोर श्रेष्ठता तोर गुण भाविले स्तब्धचित्त हो जाऊँ आश्चर्य विमोहित हो जाऊँगी मो माने मो आश्चर्य हो जाऊँ मो पार्टी किसी कथा बाहरुनी मो माने स्टंड हो जाऊँगी जार चिंतन जहाँ को मु भाविकी विराजित थिलु भेड़ी अनंत अंधारे तू सारा जगत को घन अंधकार रे तू विराजित थिलु उपस्थित थिलु सहसा प्रथम उर्मी महाकाल नीरे खेलिला अनंत महामहेश आदेशे सहसा प्रकाशे ज्योतिधारा तो शरीरे शुभ्र मंदाकिनी यथा व्योम केश केशे तापर अंधार पर आलोक आसिला सहसा प्रथम उर्मी महाकाल नीरे उर्मी माने आलोकर ढेउ आलोकर तरंग ऊपर पृथ्वी को आकाश पृथ्वी को भगवान पकेले अर्थात पृथ्वी आलोकित है खेलिला अनंत महामहेश आदेश महामहेश माने महीर जी ईश्वर अर्थात पृथ्वीर जी ईश्वर महामहेश आदेश अर्थात भगवान आदेश रे आकाशर ज्योतिर प्रकाश है आलोकर प्रकाश है आकाश पड़ा पृथ्वी को सहसा प्रकाशे से ज्योति धारा तो शरीर तापर तोर शरीर रे मध्य ज्योतिर स्फुरण है सूर्य चंद्र तारका ग्रह नक्षत्र सब सृष्टि हेले एवं तू आलोकित हो उठिलु शुभ्र मंदाकिनी यथा व्योम केश केशे स्वर्ग गंगा मंदाकिनी माने स्वर्ग गंगा व्योम केश केशे अर्थात व्योम माने आकाश आकाशर केशरे स्वर्ग गंगा व्यापीगला अर्थात ताकू मिल्की वे बोली कहुतापरे माने छायापथ सृष्टि है साक्षी तुहिरे गगन सृष्टि प्रक्रियार देखिलु केमंते ज्योति भेदी तमो राशि प्रकाशिला कोटि कोटि सुंदर संसार सूर्य चंद्र ग्रह तारा तो देहे विन्यासी तापरे भगवान तू हूँ सबु किछिर साक्षी साक्ष्यदाता विटनेस सृष्टि प्रक्रिया भगवान समग्र सृष्टि प्रक्रियार तू देखीचु तेणु तू साक्षी देखिलु केमंते ज्योति भेदी तम राशि अंधकार को भेद करी केमिति आलोकर प्रकाश घटिला आलोकर स्फुरण घटिला आलोकर अवस्थिति आसिला तू देखिलु प्रकाशिला कोटि कोटि सुंदर संसार जमी पृथ्वी गोटे संसार पृथ्वी गोटे दुनिया सेमती सूर्य चंद्र तारका पंक्ति ग्रह उपग्रह कोटि कोटि दुनिया कोटि कोटि ग्रह उपग्रह सब संसार तैयारी है सूर्य चंद्र ग्रह तारा तो देहे विन्यास हो गला अर्थात शोभायित हो गले तो देहरे छाई गले का देहरे आकाश रे पृथ्वी जन्म तुही देखिलु गगन जलस्थल अग्नि वायु संग्राम भैरव देखिलु हिमाद्री आदि गिरी उन्नमन अचल शिखरु नद नदीर उद्भव ये आकाश तो पृथ्वीर जन्म तू देखिलु पृथ्वी केमिति आसिला कना सूर्यर एक अग्नि गैसीय पिंड थिला एवं से धीरे धीरे छिड़की गोटे छिटिकी गोटे आसिला एवं पृथ्वी तैयारी हैला जहाँकि आमर किंबदंती अच्छी कथा अच्छी तेणु पृथ्वीर जन्म तू देखिलु जलस्थल अग्नि वायु संग्राम ये पृथ्वी रे जलभाग भी अच्छी स्थलभाग भी अच्छी निआ अच्छी पवन अच्छी और सेमानकर लीला खेला चली भैरव माने भयंकर लीला खेला चली केतेबेले बन्या केतेबेले बात्या केतेबेले भूमिकंप केतेबेले अग्नित्पात केतेबेले उल्कापात केतेबेले माने झड़ तोफान इत्यादि भयंकर सृष्टि तैयारी हैला देखिलु हिमाद्री आदि गिरी उन्नमन हिमाद्री माने हिम पर्वत अर्थात बरफ पर्वत हिमालय एवं अन्यान्य गिरी माने मुंड टेकिकी ऊपर को उठिकी ठिया हो गले अचल शिखरु नद नदीर उद्भव एवं सेमानकर अचल माने स्थिर स्थावर अर्थात पहाड़ पर्वत चली पारती ना तेणुकड़ी पर्वतर अन्य नाम अचल शिखरु अर्थात पर्वतर शिखर देशर उपरी भागरु नद नदीर उत्पन्न है उत्पत्ति है पुष्पर प्रथम हास्य तोहरी गोचर प्रथम जीवर सृष्टि तोर सन्निधाने
सृष्टि आदि नर नारी अग्रते तोहर सर्वदर्शी अटु तुही विधिर विधाने पुष्पर प्रथम हास्य अर्थात फूल फुटिला एवं पाखुड़ा मेलिकी से पवन में हसिला हलिला एवं से जो हलिबा को से हास्य बोली कहते पवन में पाखुड़ा दोहली जाऊँगी थरी जाऊँगी तेणु सी हूँ फूलर हास्य यहाँ हूँ माने गोचर है आम जानिलु किए माने सृष्टि जानिला प्रथम जीवर सृष्टि तोर सन्निधान ये जो तोरी सानिध्य अर्थात सूर्यर गोटे गैसीय पिंडर ही पृथ्वी है एवं पृथ्वीर सानिध्य पृथ्वी भितर अन्य जीव मानकर प्राणी जगतर सृष्टि है जिते नर नारी अग्रते तोहर मनुष्य मानवी नर नारी सबु सृष्टि सबु तोरी सामने ही होता सर्वदर्शी अटु तु ही विधिर विधान भगवान विचित्र नियम रे तू सबकि देखुचु देखिलु अतीतर इतिहास के जाने तो परी सुख दुखमय जेते घटना निश्चय घटी जगते सबु विदित तोहरी तो अग्रते राज्यनाश राज्य अभुदय मनीषर जो लीला खेला उत्थान पतन सुख दुखर जो जीवन अतिवाहितीकरण जीवन वितान जो इतिहास से सबकि आकाश तो ऊपर थी देखिलु अतीतर इतिहास इतिहास कहले अतीतर घटनावली मानव जीवन समय जी अतीतर घटनावली को इतिहास कहुए इतिहास को तू देखीचु कहीं तू हूँ सर्वप्रथम भगवान सृष्टि तेणु तू सबकि जानू सर्वज्ञ तू सुख दुखमय जेते घटना निश्चय अर्थात प्राकृतिक जगत में जी घटना दुर्घटना मानव जीवन में प्राणी जीवन में जी घटना दुर्घटना सब अच्छी सबकि समग्र निश्चय माने समग्र घटनार तू जानकारी घटी जगते सबु विदित तोहरी जहाँ कि संसार रे समाज रे मानव दुनिया रे प्रकृति जगत रे जहाँ कि घटी सबु तोते जना विदित माने जना तोते तो अग्रते राज्यनाश राज्य अभुदय ये जो राजा महाराजा मानकर शासक शासितर सबु किछि उत्थान पतन राज्य जय एवं राज्य ध्वंस सबकि तोते जना एवं राज्यर आरंभ राज्यर अभुदय अभुदय माने आरंभ एवं राज्यर ध्वंस मनीषर जय पराजय कहानी तोते जना बलिष्ठर अत्याचार दुर्बल दुर्गति सबल उपरे दुर्बल उपरे सबलर अत्याचार तोते भी जना अच्छी बलिष्ठ अत्याचार करुच्ची क्या दुर्बल को एवं दुर्बल दुर्गति पाउची खराब गति पाउची मंद गति पाउची स्वार्थ द्वेष लोभादीर क्रूर प्रवंचना स्वार्थ माने मनीषर जो कर्म साधन निजर सुविधा जो काम करे ताकू स्वार्थ साधन कहती से स्वार्थ साधन मनीष करुच्ची केमितिका ताकू भी तो जानीचु द्वेष घृणा भाव मनीष मनीष उपरे जो प्राणी प्राणी उपरे प्राणीर मनीष उपरे प्रकृति जगत उपरे जो विभिन्न प्रकार जो घृणा भाव अच्छी सब लोभ मोह मद मात्सर्य जी आसुरिक असुर प्रकृति एवं ठकामी निष्ठुरता सबकि तोते जना प्रवंचन माने ठकामी क्रूर माने निष्ठुरता देखीचु सकल व्योम गंभीर मूर्ति सबकि अर्थात मनीषर प्राणी जगतर उत्थान पतन रहणी ध्वंस पाइबा जगत को आसवा जगत पलैबा सबकि तू गंभीर भाव में माने चुपचाप होगी नीरवतार सहित तू देखीचु तोपरी बुझीब किए पृथ्वी वेदना पृथ्वीर दुख को तो छड़ा कहीं बुझीपारे ना कारण तू हूँ जलवायु तू हूँ प्रकृति तू हूँ सबकि संस्थिति सबकि आधार तेणु पृथ्वीर सबकि खबर तोते जना आदि सृष्टि कालु अवगाही ज्योति जले कि सुंदर कि उदार देहश्री तोहर कह व्योम किए अच्छी ए विश्वमंडले तोरूपे नुहई मुग्ध जार अंतर आदि सृष्टि काल सृष्टिर प्रथम अवस्थार प्रथम समय अवगाही ज्योति जले ज्योति जल रे अर्थात चारिआडे जो ज्योति विकसित है ज्योति मध्य तू रहीगल तेणु कवि कहते ज्योतिर जो पोखरी रे तू गाधौचु अवगाही माने गाधेइबा ज्योतिर जल रे ज्योतिर पोखरी रे ज्योतिर आधार जो ज्योतिर माने जल अंश तू अवगाहिल चारिआडे ज्योतिर्मय हो गला भगवान आदेश रे
कौटी ना आकाश एवं पृथ्वी कि सुंदर कि उदार देहश्री तोहर केतबले तू ज्योतिष्मान जिते चंद्र चर्चित रजनी रे तारकांचित आकाश रे सूर्य आलोक तू ज्योतिर्मय हो जाऊँ आलोकित हो जाऊँ एवं तो देहरे सुंदर रूपश्री गोटे सौंदर्य प्रकाशित होची कहव्यम किए अच्छी ए विश्वमंडल ए पृथ्वी रे ए संसार रे किए अच्छी जे तो ठारू ज्योतिष्मान आलोकित सत्ता हो पार तेणु कहीं नहांती तो छड़ा कहीं ना तो रूपे नुहई मुग्ध जार अंतर तोते देखिकी कहार मन खुशी न हुए किए शांति न पाए किए आनंदित न हुए समस्ते आनंद पाती कारण आलोक अंधार तो हूँ लुचकाड़ी खेलर स्रष्टा एवं नियंता एवं तार मारंता ताको मध्य नष्ट भी करुचु ताको लुचई दउचु एवं ताको आनी दउचु सकल सौंदर्य लीला तोहरी उत्संगे नित्य लीला भूमि तुही कविता देवीर नाचई अगण्य विश्व नित्य लीला रंगे तो महा सुनील बक्षे शासन विधिर सकल सौंदर्य लीला सबकिछि सौंदर्यर तू हूँ खेल तोहरी उत्संगे तोहरी सानिध्यरु तोहरी संगरु तोहरी ठारू सबकिछि सौंदर्य आसीची नित्य लीला भूमि तुही कविता देवी ये सृष्टि हूँ गोटे कविता क्रिएशन सृष्टि हूँ गोटे क्रिएशन माने निर्माण सृष्टि हूँ गोटे निर्माण जमी कविता को कवि निर्माण करे कवि लेखे सेमतिका सृष्टि हूँ भगवान गोटे माने निर्माण भगवान होउचंती माने कवि स्रष्टा एवं सृष्टि हूँ कविता कविर कौशल नाम गोटे भक्त मधुसूदन भक्त कवि मधुसूदन नाम गोटे प्रबंध अच्छी जहाँकि +2 आगे चलुला तेणु सृष्टि स्रष्टा भगवान होउचंती कवि एवं तांको सृष्टि हूँ कविता नाचई अगण्य विश्व नित्य लीला रंग एवं से कविर स्रष्टत्व अनेक विश्व नाना प्रकार लीला खेला कर चली तो महासुनील बक्षे शासन विधिर से विधाता शासनर नियम अनुसार सबकिछि लीला खेला सृष्टिर चली केते बेश धरी व्यम हेउ प्रकाशित केतेबेले दिगंबर तो केतेबेले नीलांबर केते बेश धरी अर्थात केतेबेले आलोकित हो जाउची केतेबेले मेघ म्लान हो जाउची मेघरे अंधार हो जाउची केवल केतेबेले राति रे अंधार हो जाउची केतेबेले सूर्य रे थाई दिन रे आलोकित हो जाउची केतेबेले मेघुआ केतेबेले झड़ तोफान वर्षा शीत झड़ ऋतुर लीला खेला केतेबेले ग्रीष्म केतेबेले वर्षा केतेबेले शीत केतेबेले शरत ये सब प्रकार वैचित्र्य तू धरी नक्षत्र शशांक केबे तो देह भूषित केतबले तारका मंडली रे शशांक माने चंद्र रे तोर देह भूषित हो अलंकृत होतबले राति निर्मल निर्मेघ आकाश रे तारा खचित तारा भर्ती आकाश को चाहिए केते सुंदर देखा जाए आकाश से हूँ अलंकार जमी मनीष देहरे अलंकार पिंधे सेमती राति आकाश अलंकार पिंधि कहार तारकार नक्षत्र मंडली चंद्रर केबे मेघ आडंबरे दिशु भयंकर केवल घोर घन मेघर गर्जन रे तू भयंकर दौच बिजुली मारी दौची मनीष को मारी दौची जीवजंतु मारी दौची जंगल पोड़ी दौची पहाड़ रे वज्र पड़ुची तेणु तू भयंकर से तोर मोर रूप भयंकर हो जाऊँ सुहासिनी उषा देवी आलोक नंदिनी वंदे भक्ति भरे जेबे तोर पद तले सहसा हसई जागी उल्लासे मेदिनी लावण्य लहरी उछुलई जले स्थले केते सुहासिनी उषा देवी सकाल जो सकाल उषा देवी से अल्प समय आसे पृथ्वी को तेणु ताको सुहासिनी स्मित हास्य देकी से आसुची अर्थात चारिआडे सुनसान एक आलोक अंधार मझे एक सुंदर परिवेश सुनसान चुपचाप गांभीर्यपूर्ण परिवेश अल्प समय सकाल रही जाए पुणी सूर्य किरण रे दिनर गभीरता प्रखरता चली आसे तेणुक से उषा को सकाल को सुहासिनी बेली कहीं से समय उठीगले निदर मनुष्य को भारी भल लगे वंदे भक्ति भरे जेबे तोर पद तले उषा आसिकी पृथ्वी सकाल आसला एवं तोते भक्ति भरे तोते पूजा कला सहसा हसई जगी उल्लासे मेदिनी तापर आलोकित हो गला पृथ्वी माने मेदिनी माने पृथ्वी आलोकित हो गला जीव मानकर कोलाहल जीव माने उठीगले जीवन निर्वाह कले कोलाहल हो गला पृथ्वी लावण्य लहरी उछुलई जले स्थले लहर
ଉପରେ ମାନେ ଲାବଣ୍ୟ ଖେଳିଗଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖେଳିଗଲା। କେଉଁଠି ନା ନଦୀରେ, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର, ସବୁକିଛି ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଥିଲେ। ଯେମିତି ଦିନ ଆସିଗଲା, କିଏ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ନଦୀରେ ନୌକା ବାହୁଛି, କିଏ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି, କିଏ ସମୁଦ୍ର ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଛି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଗହଳ ଚହଳ ହେଇଗଲା ଦିନରେ, ଲାବଣ୍ୟ ଖେଳିଗଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ଲାବଣ୍ୟ। ସହସା କଟାକ୍ଷ ତୋର ରବି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଞ୍ଜୟୀ ଧରଣୀ ମୁଖେ କନକ କିରଣେ। ସହସା କଟାକ୍ଷ ତୋର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଜ୍ୟୋତିର କଟାକ୍ଷର ଆଡ଼ ଚାହାଣୀରେ ତୁ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲୁ। କିଏ? ଆକାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ତୁ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲୁ। ରଞ୍ଜୟୀ ମାନେ ଶୋଭାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲା, ସୁନ୍ଦରରେ ହେଇଗଲା। ଧରଣୀ ମୁଖ କନକ କିରଣ, ସୁନେଲି, କନକ ମାନେ ସୁନେଲି କିରଣରେ ଧରଣୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହେଇଗଲା, ଶୋଭାୟିତ ହେଇଗଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହେଇଗଲା। ସହସା ଫୁଟଇ ଫୁଲ ବହଇ ମଳୟ, ଏବଂ ମଳୟ ମାନେ ଧୀର ପବନ ବୋହିଲା, ଗଛମାନଙ୍କରେ ଫୁଲମାନେ ଫୁଟିଗଲେ ଏବଂ ପକ୍ଷୀର କାକଳି ଶୁଭିଲା। ସବୁକିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୟ ହେଇଗଲା ପୃଥିବୀ। ବିହଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ସୁମଧୁର ଶୁଣେ। ରଞ୍ଜିତ ଜଳଦ ମଞ୍ଜୁ ଯେବେ ଅବତରି, ବୁଡ଼ଇ ପଶ୍ଚିମେ ଭାନୁ କୋଳରେ ତୋହର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଚୌଦିଗ ଆବରି, ମଣ୍ଡଇ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳେ ତୋର କଳେବର। ରଞ୍ଜିତ ଜଳଦ ମଞ୍ଜୁ ଯେବେ ଅବତରି, ଯେତେବେଳେ ମେଘ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଓହ୍ଲେଇଲା ପୃଥିବୀକୁ, ଓହ୍ଲେଇଲା ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ରଞ୍ଜିତ କରିଦେଲା, ଘେରିଦେଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରେଇ ଦେଲା। ବୁଡ଼ଇ ପଶ୍ଚିମେ ଭାନୁ କୋଳରେ ତୋହରି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଚୌଦିଗ ଆବରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ମଣ୍ଡଇ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ତୋର କଳେବର, ତୋର ଶରୀର, କଳେବର ମାନେ ଶରୀର, ତାରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ। କି ଗମ୍ଭୀର କି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବ ସର୍ବରୀରେ, ଜାଗଇ ଭାବୁକ ମନେ ତୋର ଦର୍ଶନେ। କି ମହାନୀରବ ବେଦ ପ୍ରଚାରୁ ଗମ୍ଭୀରେ, ଶୁଣଇ ନୀରବ ବିଶ୍ୱ ଭୟସ୍ତବ୍ଧ ମନେ। କି ଗମ୍ଭୀର କି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବ, କି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପଚାପ ସୁନସାନ ସର୍ବରୀ ମାନେ ରାତି, ରାତିରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଗମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ, ତାରାଞ୍ଚିତ ତାରାଖଚିତ ଆକାଶ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ସାଇଁ ସାଇଁ ନିଶା ଗର୍ଜୁଛି, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଶୋଇଗଲେଣି, ଶୋଇଗଲେଣି, ସୁପ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଦେଖାଗଲା। ଜାଗଇ ଭାବୁକ ମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଭାବୁକ ରାତିରେ ଅଗଣାକୁ ଆସିକି ଉପର ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ତା ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ତୋତେ ଦେଖିଦେଇକି ସେ ଡରି ଯାଉଛି, ପୁଣି ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତାକୁ ସିଏ ମଥା ପାତିକି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କି ମହାନୀରବ ବେଦ ପ୍ରଚାରୁ ଗମ୍ଭୀରେ, କି ପ୍ରକାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ, ସାଇଁ ସାଇଁ ନିଶା ଗର୍ଜନ ତୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଭୟ ସ୍ତବ୍ଧ ମନରେ, ଭୟଭୀତ ହେଇକି ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। କୌମୁଦୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତୋର ନୀଳ କଳେବର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ମୋହନ। ନିମେଷେ କରଇ ଆହା କୁତ୍ସିତ ସୁନ୍ଦର, ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କରି କଳୁଷିତ ମନ। କୌମୁଦୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ କୁମୁଦ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କୌମୁଦୀ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଆଲୋକିତ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା ପୃଥିବୀର ଶରୀର। କଳେବର ମାନେ ଶରୀର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ମୋହନ, ଆହୁରି ଶାନ୍ତମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଭୁବନର ମୋହନ ଏକ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତିକା ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କହିଛନ୍ତି, ରାଣୀ ଫୁଲ ପରି ପଡ଼ିଥାଏ ଜହ୍ନ ପଦାପା ଭାଗେ ବସି, ପଲ୍ଲୀ ସୀମନ୍ତିନୀ କରନ୍ତି ଆଳାପ। ରାଣୀ ଫୁଲ ପରି ପଡ଼ିଥାଏ ଜହ୍ନ ପଦାପା ଭାଗେ ବସି, ପଲ୍ଲୀ ସୀମନ୍ତିନୀ କରନ୍ତି ଆଳାପ ହସି। କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସୁଧା ନିଧିକି ଛିଟାଉ, ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶରଦେ ବିରାଜି, ଦର୍ପକ ଦର୍ପଣେ ଥିଲେ ଯଥା ମାଝି, ଚାହିଁ କୁମର କାତର ଲେଖି ଆରମ୍ଭିଲା ବସି ବିନୟ ପତର। ପୁଣି କୋଉଠି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଲେଖିଲେ ଜହ୍ନରାତି କବିତାରେ ଯେ ଯେତେକ ପଡ଼ିଆ ଜମି ସବୁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସଫେଦ ବିଛଣା ଚାଦର, ଯାର ଆରମ୍ଭ କାହିଁ ଶେଷ କାହିଁ, ମୁଁ ଏଠାରୁ ପାରିବିନି ଘୁଞ୍ଚି, କାଳେ ଜହ୍ନ ବୁଡ଼ିଯିବ, କାଳେ ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକେ ବାଟ ନ ଦିଶିବ। ପୁଣି ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାରରେ, ଯେମିତି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି, କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ କବି ଗାଇଛନ୍ତି, ଶିଳା ଗୃହେ ଅନ୍ଧକାରବାସୀ ମୁଁ ଜନନୀ, ଉତ୍କଳ ଅଛିଲ ତୋପୁରେ ନଥିଲି ଜାଣି, ହେମନ୍ତ ରୂପର ନୀଳା ନବାହୁ ତରଣୀ, ଆଜି ଏହି ନୀଳ ମହାନଦୀ ବୁକେ, ଚକ୍ଷୁ ମୋର ଅନ୍ଧ ହୁଏ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରାଗେ, ବାଣୀ ମୋର ନାହିଁ ଫୁଟେ ମାନି ପରାବର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଚର୍ଚ୍ଚିତ ରଜନୀରେ ଯେଉଁ
सुंदर प्रकृतिर जो पृथ्वीर जो सौंदर्य को ये वर्णना करिसेंती निमेषे करई आहा कुश्चित सुंदर सबकिछि असुंदर को सुंदर करदेला दर्शने पवित्र करे कलुषित मन पाप पंकिला मन चंद्रचर्चित रजनी रे आनंदित हो गला एवं भगवान वैचित्रमय सृष्टि को देखिकी से माने तार मन रे पवित्र भाव आसिला गभीर निशीथ काले निद्रिता धरणी स्वप्ने तो महामूर्ति करे दर्शन हसई नीरवे तेणु महानंदे ध्वनि सुप्त शिशु देखी जेने स्वर्गीय स्वप्न गभीर निशीथ अर्थात घन अंधकार राति रे काले निद्रिता धरणी समग्र जगतर धरणी सोई पड़ी समग्र जगत सोई पड़ी निद्रित होगी सोई पड़ी स्वप्ने तो महामूर्ति करे दर्शन स्वप्न रे से महानतर मूर्ति जहाँ कि जाग्रत थी आकाश को चाहिए देखुला तते चाहिए देखुला स्वप्न से गांभीर्यपूर्ण दर्शन से देखुची हसई नीरवे तेणु महानंदे धनी स्वप्न रे तते देखिकी से ओठरे हसिबार तार लक्षण देखा जाउची जेमिति सोईथिबा शिशु जेमितिका स्वर्गीय स्वप्न रे हसी उठे ठीक से ही भली मनीष स्वप्न देखिकी हसी उठुची धन्य धन्य रे आकाश धन्य तो महिमा महाभाव उपजयी तोर दर्शने उदार प्रशांत तोर अनंत नीलिमा संसार क्षुद्र भाव विनाश क्षणे हे आकाश तू महान तू श्रेष्ठ धन्य तो महिमा तोर गुण गारिमार पटांतर नाही तोर नेक नामित्वर पटांतर नाही नायक तू होची तोरी पाई सूर्य चंद्र आलोक अंधार ऋतु दिन राति सृष्टि सर्जना ध्वंस निपात सबकिछि तोरी तेणु तोर महिमा तोर गुणगान माने सीमा नहीं असीम तू महान तू महाभाव उपजेबू तते देखीदेले पड़े एक हृदय माने मनरे एक हृदय एक महान भावना आसे जागृत हो जाए कारण तोर प्रशांत रूप को तोर व्याप्ति को अनंत नीलिमा व्याप्ति को देखिक एक महान माने मनोभाव मन को चली आसे एवं मन प्रशस्त हो जाए उदार हो जाए संकीर्णता दूरे जाए एवं संसार क्षुद्र भाव हिंसा द्वेष परश्री कातरता जो आसुरिक गुण दुर्गुणा बढ़ी सब विनाश हो जाए नष्ट हो जाए अति अल्प क्षण मुहूर्त के घेनु मते रे महागगन परमात्मा प्राणसखा महेश श्रीपदे महाप्रेमा बेसे अश्रु वर्षे मो नयन लभई मु स्वर्गर आनंद संपदे मुहूर्त के घेनु मते रे महागगन अति अल्प समय रे तू मते आम जिते मुझे चाह दूची आकाश तते मुझे चाह दूची भगवान उपस्थिति सेठी अच्छी तेणु मु भगवान सहित मोर मन मिसी जाऊँगी तांकर सानिध्य तांकर संग तांकर माने स्पर्श मु अनुभव करुँची परमात्मा से होचन श्रेष्ठ आत्मा भगवान को परमात्मा कहीं कहुए ना भगवान होचन अनादि अनंत से अछंती मरिबे नाही मनुष्यर आत्मा ससीम हेले भगवान आत्मा असीम से भगवान अनंत अमर अक्षय तेणुक से परमात्मा सबकिछिर स्रष्टा महाप्रेमा बेसे अश्रुम नयने मु भगवान ये देखिकी भाविकी कथा मो आखिर लुह बही जाऊँगी एवं मु महेश अर्थात महिर ईश्वर अर्थात पृथ्वीर जो ईश्वर मालिक प्रभु तांकर श्रीपदरे तांको मु नमस्कार करुच्ची भक्ति भाव में मोर मन मोर प्राण मोर मुंड नई जाऊँगी लभई मु स्वर्गर आनंद संपद मु सते जमतिका भगवान सानिध्य पाऊँगी एवं सते जमतिका स्वर्गर महानता को मो हृदय मो मन में मु भावी होउची स्पर्श करुच्ची भगवान को मन पकईकी